If you want to eat your own poop, you can. Today we're gonna talk about protect our own rubber. This is gonna be a mini series of 30 things that I learned selama 13 tahun ngerantau. Aku udah ngerantau itu dari umur 13 tahun. Dan sekarang umur aku 26 tahun. So I spent half of my life away from home. I wanna share it with you guys. So keep watching. Here's the part 1. I'm gonna need contekan. Karena aku selalu tulis di jurnal aku. Where is it? Nih, aku tuh suka banget nulis. Oh iya, where is it? What I wrote. Satu hal yang aku pelajarin dari ngerantau itu adalah limitation setiap orang itu berbeda-beda. Aku bacain dulu ya sedikit. There are no limitations of things you could do on earth. If you really think about it truly, the border are only within yourself. If you want to go out naked, you can. If you want to eat your own poop, you can. But would you? Even though the society forbid it, the true border are you. Would you allow yourself to do that? And would you allow yourself to facing all the consequences that comes after that? The way I see it is everyone is having their own border in the form of a rubber. The rubber could be religion, tradition, norms, shame, or everything that are keeping them aligned with the society. This rubber has their own limit. And I usually measure someone's range by how far their rubber limitations. Some people having a really tight rubber, this is kind of person that live a really straight life. They don't explore much and they always live basic and then don't have much challenges in their life. The stretched rubber shows how much someone exploring their life. It is a high risk, high return situation. They might learn more, but they also might hurt more. The enough amount of stretch are needed so you don't break your rubber. Because this is where you don't have no rules. You becoming the rules and will care less about your surrounding, even yourself. These kind of people are kind of people that I'm trying to stay away, stay out of the range with. They're a bit dangerous because the rubber are broken, and it's gonna be hard, if even impossible, to fix it. Be careful with your own rubber. Sedikit gitu ya, kayak apa maksudnya ngebandingin limitation atau batasan tuh dengan karet gitu kan. Nah, di sini aku memperumpamakan batasan sebagai karet karena karet itu kan dia kalau kita lebarin gitu ya sering-sering, dia kan bakal jadi nggak se-stretchy awalnya. Dia bakal mungkin awalnya kalau balik tuh segini. Terus kayak kita makin sering giniin, dia bisa jadi lebih lebar. Bisa jadi lebih lebar lagi, digini lagi, lebih kencang lagi, bisa jadi lebih lebar gitu kan. Tapi at some point, kalau kamu kekencengan dan terlalu lebar, itu tuh kamu bisa putusin karetnya, bener? Nah, di situ adalah sama dengan orang. Jadi setiap orang menurutku tuh punya limitation masing-masing. Ada orang yang limitationnya untuk mencoba hal-hal baru itu tuh sangat sempit gitu. Jadi mereka kayak ya udah live in their own comfort zone. Jadinya mereka mungkin hidupnya lebih tenang dan juga mereka ya mungkin pulang kerja, istirahat, terus abis itu berangkat kerja lagi, pulang kerja, istirahat, main game, udah kayak gitu aja gitu kan, gak mau explore terlalu banyak. Dan somehow mereka juga nggak hurt terlalu sering gitu karena ya udah mereka menjalani secukupnya aja seperti seharusnya gitu, kayak mereka nggak mau explore hal baru, mereka nggak mau coba-coba ya mereka nggak mau cobain hal yang di luar dari zona nyamannya mereka. Nah, itu adalah orang yang stretchnya tuh si karetnya tuh rubber bandnya masih biasa aja gitu, jadi kayak masih diangkat belum digini-giniin gitu lah. Nah, ada juga orang yang mereka tuh suka explore banyak hal, cobain hal-hal baru, terus pergi ke tempat-tempat baru, misalkan nyobain boxing, nyobain traveling, solo traveling, nyobain anything, everything gitu kan. Nah, orang-orang kayak gini bisa dibilang kayak ya itu juga rentan gitu, maksudnya berarti mereka open the rubber itu tuh lebih luas gitu. Jadi kayak mereka ada di limitation yang mereka mencoba hal baru tapi jadinya emang ada risknya lebih tinggi gitu kan, karena berarti misalkan kayak boxing mereka bisa aja kayak giginya patah gitu kan karena misalkan ketonjok lawan, atau solo traveling bisa jadi ada diculik gitu kan, kita nggak tahu gitu kan.
Nah itu jadi kayak high risk high return situation. Kalau misalkan berhasil, dia bakal dapat pengalaman baru, dapat pelajaran baru. Tapi kalau misalkan ternyata ada hal buruk yang terjadi ya, itu part of the high risk-nya gitu. Nah, tapi ada lagi orang yang dalam bahasa aku itu tuh rubber band-nya, karetnya tuh udah putus. Jadi saking mereka open to explore life gitu ya, rubber band mereka, limitation dalam kehidupan mereka tuh sampai putus gitu loh. Which ini tuh sangat berbahaya menurutku untuk dekat-dekat sama orang yang kayak gini. Karena mereka nggak punya rules. They don't have any rules dalam hidup mereka. Mereka will do everything, will do anything. Yang penting mereka happy, yang penting mereka enjoying life. Ya udah, misalkan contohnya orang-orang yang kasarnya maaf ya, kayak misalkan narkoba atau misalkan orang-orang yang licik gitu kayak mereka, ya udah I will just do simply everything. I don't care about the impact. Aku nggak peduli orang lain ngerasain apa. Yang penting aku happy kayak gitu. Nah, orang-orang kayak gini menurutku you have to be careful to be around with them. Karena kayak udah mereka bisa aja deh kayak menurutku ya orang-orang yang kayak selingkuh yang mau jadi mau jadi selingkuhan orang yang udah menikah misalkan, itu tuh somehow they don't have the limitation gitu, rubber mereka tuh udah copot. Jadinya mereka gak punya ada rasa empati atau gak punya rasa this is wrong gitu loh. That's why itu dia yang harus kita hindari menjadi orang seperti itu dan juga hindari berkutat ataupun ngumpul dengan orang-orang kayak gitu karena ya we are who we surround ourselves with gitu kan. Karena kita adalah siapa orang-orang yang ada di sekitar kita gitu. Jadi ya I think that's what I learned juga dari ngerantau gitu ya. Aku ngeliatin orang-orang kayak jenis-jenis orang gitu. Oh oke, berarti ini tuh bisa bisa diibaratkan seperti karet, rubber band gitu. And I think it's really important for you untuk ngeliatin sekitar kamu dan berkumpul sama orang-orang yang in the same limitation with you gitu. Jadi kamu nggak akan berperang batin, otak dan hati kamu tuh nggak perlu berperang untuk menjalani kehidupan gitu. So yeah, I think that's all for today. Part 1. Ditunggu part 2. Kita akan bahas tentang hal lain yang aku pelajarin selama 13 tahun ngerantau. Hope you enjoy it. Jangan lupa subscribe dan like video aku. Kalau bisa komen juga dong, oke? Komen pengen aku bikin video apa lagi atau just anything. I would love to read that. So thank you so much. Have a nice day. Bye.